Nuha kita, kag ibot, kumbensihon tang aton kaugalingon, nga dapat magtambong kita sa santos nga misa. Pero kung balikan ta, mortal sin bala ang hindi pagsimba, katungod na butang sa kasuguan nga kung di ka magsimba, nakasala ka. Diri sa aton nga programa paathag sa gihapon diri sa 88.1 Spirit FM Rojas City. Mga utod ko kay Kristo sa mga gabi, gadulong namon sa inyong isa naman kamatahom nga topiko, kaupod ang aton nga guest sa mga gabi nagikan pa sa punta nga bahin sang Capiz, si Reverend Father Vicente Dianco o kon si Father Itik naton tawgon. Mga utod ko kay Kristo, Father Itik, ang amon nga pagpanamyaw sa imo sa maayong gabi. Kumusta ang biyahe? Okay lang. Okay lang. Medyo Maulanon nga tempo. Pero pagkabot sa Rojas City, maayo ang tempo. Mamala ang dalan. Okay, sige. So mga gabi na mga utod ko kay Kristo, isa ka topiko ang aton nga igahatag sa inyo kung sa diin padre, no, masiling nato ng iban gina-take for granted ini tungod halos adlaw-adlaw o ko na taga Domingo gina-celebrar ini sa aton tagsa ka parokya, pero ang iban no may ara sa nga pag-take advantage tungod siguro dinak-an na o ko na routine no sa isa ka pamilya, sa isa ka individual sa pagkadto sa simbahan, sa pag-attend sang misa. So sa sini nga gabi ang aton nga topiko pagatiguluhan naton nga ang importansya sang santos nga misa. Okay. Sige, so padre, may-ari ako diri ginpreparar nga mga pamangkot para sa aton nga mga tagpalamati sa sana bilang ako abi, for example, isa ka laiko no, kung ako nagapamati sa subong ti ma-enlighten man ako kag mahatagan sang kasanagan kung nga man kinahanglan gid nato na halimbawa magadto sa simbahan para mag-attend sa misa nga importante Father Itek ang ginatawag naton nga misa para sa aton nga mga Kristiyanong Katoliko. Una sa tanan, luyag ko maghatag sang katahuran sa aton halangdon nga Arsobispo sang Capiz, the Most Reverend Victor Bibindico Didi, sa aton mga kaparian sa tagsa-tagsa ka mga parokya, kag subuman sa tanan nga mga kauturan naton nga nagapamati, kag nagalantaw sang live broadcast na hanungod sa sining nga pagpamalandong na hanungod sa Santos nga misa. Ginatamyaw ko man ang akon mga parokyano sa Dumaraw Subong nga nagahiwat na sang opening salvo para sa palabutan nga piyesta sa sining Agosto 4 kag 5 no. Ang siyempre ang kinaiya sang Dumaraw ginapakita ang ginatawag padagyaw ukon pagbululigay. So ginakalipay ko man sa pagtamyaw ang aton pinalangga nga mayor sang Dumaraw, Attorney Matatsuela, sa aton nga PPC President kay Ma'am Bel, kag sa tanan nga mga kauturan no nga yara sa Dumaraw, kag sa mga katilingban nga kag sa buman sa Guzman nga Archdiocese sang Capiz. Isa ka matahom nga pagpamalandong no ining pamangkot na hanungod sang pagkaimportante sang santos nga misa no. Balikan naton ang labing importante nga masiling naton ang pagtunga, ang pagsaysay naton sang santos nga misa. O kung mas mayo siguro, mas mayad nga unahon naton kung ano ang ginhalinan nga man nagasaulog kita kag nga man nangin importante ang santos nga misa sa kabuhi sang isa ka Kristiyano. Ang santos nga misa nangin importante kay ni nagadala sa aton liwat no kag nagabalik sa aton sa pagsaulog sang aton Ginoo sang katapusan nga panihapon sa diin gintukod niya ang santos nga Eucharistia no. Sa diin ginasaysay nga sa katapusan nga panihapon nagkuha siya sang tinapay, nagpasalamat sa mahal nga Dios, ginpanagtag sa iya mga gintutunan kag nagsiling magkaon kamo sini kag himuan ninyo ini sa akon nga handumanan. Sa man nga bagay, nagkuha siya sang kupa, kag nagsiling, ini ang mga kondugo, mag-inom ka mo sinitanan,
kag himuan ninyo ini sa akon handumanan. Gani gabalik ina sa ato, no? Ginabalik kita sa isa ka labing importanteng hitabo sa kalawasan nga ginhimo sang makaluluwas nga ginhimo sang aton Ginoong Hesukristo sang katapusan nga panihapon. Kag syempre, ang labing importante pagidra ang isa ka sulundan nga iya ginhatag, no? Ang paghugasay sa mga tiil. Nga mo nang identification sang isa ka Kristiyano nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa santos nga pagkalawat. Ang espiritu sang pag-alagaray. Kasubong nga ako ang inyong manunudlo nagahugas sang inyong mga tiil, kamo nga akon sumulunod dapat man makugasay sang inyong mga tiil. Diri ginapabutyag sa aton nga ang sadsaran sang kabuhi sang Kristiyano napasad sa pag-alagad. Pag-alagaray nga sa diin nga wala sang mabilin, no? Good to tanan alalangay nga magahagaday, mag-opdanay padulong sa ginarian sang langit. Ikaduha, nagapanumduman ini sa aton sang kasakit kag kamatayon kag pagabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo sang Biyernes Santo. Ang makaluluwas nga iya ginhimo sa bukid sang Kalbaryo kag pagpakita man sa aton nga kasakitan hindi dapat naton palagyuhan. Sa baylong kasakitan magapahanumdum sa aton sang mas dako pagid nga padya kag kaayuhan nga maagyan sang tao. Gani ang kasakitan hindi dapat pasiliaton kahadlukan kay ginunahan sang aton Ginoo nga ining kasakitan nagapadulong sa pagkabanhaw. Kagamo ning ikatatlo, no, nga ginadala sa pagsaulog sa santos nga misa. Ang pagpahanumdum sa aton na hanungod sang kadalagan, sang kapipitan, kasakit kag kamatayon nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Gani nangin kasini nga punto ang misa nangin importante nga man. Kay tungod nagabalik ini kag nagasaysay sa aton sang mismo kakaluwasan sang Kristiyano nga nahimo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag siyempre isa pagid nga paglantaw nga man importante ang santos nga misa. Ginkuha ang misa sa tinaga, no, sa last part, iti misa es, no. Ang botsilingon sina natapos na kag ikaw ginapadala, no. Botsilingon ang pagselebrar sang pulong sang Dios kag ang pagbaton sang lawas sang aton Ginoo natapos na. Gani bilang isa ka katilingban ang simbahan ginapadala, no. Kung basahon taliwat agin hambali San Mateo kapitulo 28 kapitulo 18 to 20, no, ang iyang mando, no. Lakat kamo sa bugos nga kalibutan kag ibantala ang mayong balita, no. Tuloy nyo sila sa tanan nga gintudlo ko sa inyo, no. Bautisoy nyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag dunduman ninyo ini magaupod ako sa inyo tubtob sa katapusan sang panahon. Gani ining mando nga ini sa paglakat, sa pagbantala sa mayong balita, pirmi ginapahanumdum sa aton sa pagsaulog naton sang santos nga misa. Botsilingon bilang isa ka Kristiyano nga binunyagan, ginatawag kita sa pagkabuhi kag pagpanaksi sang aton pagtuo. Nga aton nabatian nga pulong sang Dios kag ang Kristo nga aton nabaton sa pagkalawat, hindi dapat magpabilin sa aton. Kasubong nga siya nagbugay sang iya kaugalingon sa aton, dapat kita man manginbugay ka mangindulot sa aton isig ka tao. Gani sa sini nga punto kun aton lantawon ang misa nagakahulugan sa pagpadala sa aton. Gani nangin importante ini kay nagapahanumdum ini sa aton. Sang aton katungdanan bilang isa ka Kristiyano, agud sa pagtuman sang isa ka dako nga hilikoton sa pagpadayon sang misyon sang Ginoo nga ipahayag kag ibantala ang mensahe sang kaluwasan. Pagi sa pagpahanumdum nga ang sala nagadala sang kalaglagan, kag ang dalan sang pagpakasantos nagadala sang kaluwasan, ang pagtuman sang kabubuton sa mahal nga Dios. Masiling man naton nga ang santos nga misa isa ka importante nga butang kay nga man nagapahanumdum ini sa aton sa ginatawag naton nga pagkalawat. Isa pag na magsiling ka nga misa hindi masiparar nga ang pagkalawat. Ginahambal man sa aton nga Eucharistia o pagpasalamat. Gani sa aton pagtambong sang santos nga misa, ginapanumdum sa aton ini nga mga butang nga sa diin ginabaton naton ang hamidi nga lawas ni Kristo sa santos nga pagkalawat
upod sa aton man mapinasalamaton nga pagpakikita sa aton Dios kag pagpakig-upod sa aton isig katao kag pagpasalamat sa mga grasya nga nabaton naton gikan sa mahal nga Dios, no. Siyempre siya nagambal sa na, no, ang pagpasalamat, no, ngayon natawag naton Eucharistia. Gani sa santos nga misa liwat ginapahanumdom sa aton in dako kag labing importante nga mga butang nga man nga importante ini kaayo. Permi ginahambal sa aton nga ang santos nga misa natunga ini sa duha ka parte, no. Duha ka bahin, no. Liturhiya sang pulong kag liturhiya sang Eucharistia, no. Halin sa introduction kon lang tawon ta kon nga man importante kita mo tanan nga parte sang misa may kahulugan kag importante na kayo. Sige der. Bisan pa gani ining halin diri sa parte sa basta liturhiya sang pulong halin gid sa primero sa invitation nga ini pakadto gid sa homilia dira na sa nga parte. So sa halad naman pakadto sa katapusan amo na lang sa ikaduha nga bahin, no, sang santos nga misa, no. Pero kay tungod ginatawag naton nga ang santos nga misa isa ka selebrasyon gani ginapaanggid to man ini sa isa ka selebrasyon. So sa selebrasyon makita naton may arauna nga pag-imbitar, no. Ikaduha pag-istoryahanay. Ikatatlo ikatatlo paghanda, no, paghanda sang sang pagkaon kao, no. At siyempre, ang kaunay kag pagpauli na, no. Daw mo na. So, selebrasyon. Gani sa santos nga misa makita man naton ini nga mga punto, ini sila. So, invitasyon amo na kita mo kung may misa ginabagting, no. Ginatawag ina nga amo nang imbitasyon sa mahal nga Dios. Makabati ka gani sang bagting, ginapahanumdum ka sang lingganay nga untate ang tanan mo nga mga hilikoton, magtipon upod sa katilingban, agod sa pagsimba, pagpasalamat kag pagdayaw sa imo Dios. Gani ang imbitasyon sa mahal nga Dios nagapadayon. Gani mo na mga masiling naton nga ang santos nga misa selebrasyon nga ginaagda kita sang aton mahal nga Ginoo sa pagpasakop, no. Kag siyempre kun imo maobserbaran kunyara na kamo nagatililipon kung umaumpisa kita sa bahin sang pare sa iya pagmisa, ginasuklob niya ang iyang bestidura. So pagpahanumduman ini sa katilingban, kag subong man sa ministro nga nagasaulog sa santos nga misa, nga sa iya pagsuklob sang iya bestidura, ginasuklob niya si Kristo. Bag-o nga tinuga nga iya ni Kristo, nga hindi na siya, kundi ang Diyos na ang mag-take over, no. Kag siyempre, antes magsugod, nagaimbitar ang pare, no. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagsaulog sining Eucharistia. Butselingon imbitasyon, kay tungod isa ka sagrado nga butang ang hiligaton ginahimo, ginaimbitar sang pari ang katilingban sa paghinulsol sang iyang mga sala. Agud nga mangintakos sa pagsaulog sang balaan nga selebrasyon. Gani antes kita makapamati sang pulong sang Dios, ginaagda na kita sa paghinulsol. Gani ang invitasyon sa mahal nga Dios para sa tanan nga tumuluo kag pagpahanumdom sang katilingban nga antes kita kag mangintakos kita sa pagpamati sa aton Dios, dapat liwat maghinulsol kita, magpangayo sang kapatawaran kay samtang yara ang sala sa aton kaugalingon, ang Dios hindi man makakadto sa aton. So dapat isikway ta aton sala. Agud paagi sa sini, mangintakos nga magpuyo ang Dios sa aton. So katahom sina nga pagkatapos sina nga makahinulsol kita sa aton mga sala, makatawag kita sa Dios o makakanta na kita sang himaya sa Dios, no. Makadayaw na kita sa aton Dios. Kay nangintakos kita kay tungod nakahinulsol kita sang aton mga kasalaanan. So pagkatapos sina itingob na sang pari ang aton pangamuyo, no. Mambalang pari, mga muyo kita, no. Ipinsan sang pari, sang selebrante, ang aton ginatingob niya ang pangabay sang katilingban. Pagkatapos sina mapungko na kag mamati sang pulong sang Dios. Gani ang pulong sang Dios nga ginadala kag ginabasa sa santos nga misa. Ginapanumdum naton nga sa matapos nga napreparar naton ang aton kaugalingon,
mangintakos kita subong sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag permi ginapanomdom sa aton nga ang pulong sang Dios buhi, no? Gani bisan kapila mo ina sa mabatian. Sa amon na nga kahigayunan nga pamatian mo liwat ang pulong sang Dios. May bag-o nga kahuglugan, kag bag-o nga mensahe ang Dios para sa nagapamati. At ang mabatyagan lamang ini sang isa ka nagasimba kung nangintakos siya kag ang disposisyon sang iya pagkadto sa simbahan, pagsimba. Amo na gani nga kinahanglanon gid ang pagpangayo sang kapatawaran sa mga sala, agud nga ma-dispose nato ng aton kaugalingon nga magasaulog sang Eucharistia. Gani importante der nga hindi ka malate sa nga parte. Kaya kung malate ka, kag madiretso ka na pamati isang misa, hindi ka na sang way ka niya kahinulsol. Kung sa mga kwanse na mamiss, kung sa mga okasyon na mamiss mo ang first part, no, sang mga hilikoton. Kag siyempre kung nagasimba ka, normal man siguro nga malate ka kay may kungkay sa may kasablagan gid man. Pero kung ginahungod mo iya nga malate, hay do hindi na namayo. Butsilingon ang disposisyon mo sa pagkadto sa simbahan hindi kompleto. Kaya nga man lain gid abi ko masiling ka nga masimba ako, butsilingon makikita ko sa akong Dios. Mamati ko sa iya pulong, kag pagkatapos batunon ko sa Eucharistia, ang kabugusan sang imong kaugalingon na handa mo para dira. Preparado ka. Gani daw isa ka matahong daw ginakalipay mo nga liwat makig-upod ka sa imo Dios. Gani ko lang tawon nato nang nauna nga parte sang Santos nga misa. Amo nang masiling kita nga importante kaayo ang Eucharistia. Kaysa diin dira mabatian naton ang pulong sang Dios. Ginakalangkagan ina sang kalag nga nagakahidlaw sa iya Dios nga iya ginahigugma. Basta tawo nga nagahigugma sa Dios, ang tiniun nga iya hinguyang sa mahal nga Dios labing importante. Kag mangin malipayon siya sa pagpamati sang pulong sang iya Dios. Gani ina nga pulong hindi lamang ina pamatian. Kay tungod nagadala ina sa katungdanan. Nga mo na ginambal sa katapusan nga parte, iti misa es. Subong natapos na ang selebrasyon, karon ginapadala ikaw. No. Gani ang pulong ngay mo nabatian, hindi dapat magpabilin sa imo. Ang pulong ngay mo nabatian, dapat ikabuhi mo, kag itudlo mo man sa imo mga isig katao. So sa ikaduha nga parte, ang pagpreparar, no? Hindi lang ko magkadto sa mga detalye gid sa mga halad kag iban pa. Kay tungod i-focus lang naton ang sentro sang aton nga pagpamalandong nga man importante ang misa. Kay ara dirang labing importante sa tanan sa pulong sang Dios kag sa santos nga pagkalawat. Gani ang preparasyon, no, para sa pagkalawat. Ang Diyos nga sadto malayo sa aton, ng Diyos nga malapit sa aton. Ang Diyos nga nagsiling nga mangin Emmanuel may kamatuoran sa santos nga Eucharistia. Kaysa imo pagbaton, ang Diyos nga sadto malayo, nangin kaupod nimo. Gani nangin matuod siya sa iya pagsiling nga siya ang Emmanuel. God is with us. Mangin kaupod naton ang Diyos. Gani kinahanglanon sa kabuhisang tao ang pagpreparar sing maayo sa pagsaulog niya sang santos nga Eucharistia. Kaya nga man, magluwas nga mangintakos siya sa pagpamati sang pulong sang Dios, mangintakos pagid siya nga manginpuloy-an sang Dios. Kag ang pulong nga iya nabatian, kag ang Dios nga iya nabaton, amo ini ang iya ibantala sa iya paghalin sa simbahan. Sa pagkabuhi niya adlaw-adlaw upod sa iya panimalay, sa iya pagpakig-upod sa katilingban. Gani manginbuhi siya nga saksi sang iya pagtuo. Kon ginhatagan sang importansya ang pagsaulog sang santos nga misa. Gani balikan tang pamangkot nga man importante kaayo ang santos nga misa. Importante ini kaayo kay dira ginapamatian ta ang Dios kag ginabato naton ang Dios. Kag sa aton paghalin sa aton simbahan matapos ang misa, may katungdanan kita nga aton ipahayag ang aton nabatian kag ang aton nabaton. Amen.
Grabe no, kadako no sa aton nga responsibilidad pagkatapos naton mag-attend sa misa. Katahom sa misa isa inigali ka selebrasyon. Oo. Imagine that. So sa aton mga kauturan nga take for granted no ay nang kadto lang sa simbahan tungod lain ang tinutuyo kabay pa na enlighten kita subong ni Father Vicente o kon Father Itek naton tawgo no kanami katahom sa pagdisenyo o kon ang kabugusan sang aton santos nga misa. Te karon der ang pamangkot. Halimbawa, na mismo ang misa. Ini bala isa ka sala o kung halimbawa hindi ikaw maka-attend sa misa, makabig bala naton ining sala kung hindi ka makatambong sa selebrasyon sa Santos nga misa taga Domingo. Kung lakto dun ta, kag butang naton sa layi, kay tungod na butang sa katatlo nga sugo, nga dapat magsimba ka sa adlaw nga Domingo. Kag siyempre nauna nga sugo sang Santa Iglesia ang pagsimba sa tanan nga Domingo, kag pagsimba man sang December 8, December 25 kag January 1. Kung aton balikan, mortal sin bala nga hindi ka makasimba, siyempre direkta nga sabat, of course, mortal sin. Pero ang aton Dios hindi mapintas nga Dios. May ara kung kaisa nga mga rason nga hindi kita makasimba. Nagmasakit kita. Ang iban bedridden na. Butsilingon, may ara nga mga butang nga makasiling naton nga bisan hindi ka makasimba, hindi ka makasala. Balan mo kung ako mo pamangkoton kung paano makasala ang tao sa iya pagsimba. Kung wala sa sing sablag, wala man lang sing rason, nga iway sa sang rason nga makaupang agud makasimba siya kagwaay siya magsimba amo nagapaobra sa iya sang isa kasala ngaman balikan tang una nga sugo higugmaon mong Dios labi sa nga tanan ang nagahigugma nagapakikita sa iya permi hinigugma kag hindi ka makatubos nga hindi mo makita ang imo hinigugma karon siling mo nahigugma mo ang Dios. O karon ka Domingo nga makikita ka sa imo Dios, di kayo magkanto. Isa lang ka oras. Isa lang ka oras. Isa lang ka sa isa ka semana. So silingon, ang nagahimo sa aton nga makasala kita sa ginapapatuman sa aton Dios nga makikita sa iya. Sa aton niya disposisyon nga hindi kag hungod nga hindi makikita sa iya. Nga nagasiling kita nga nagatuo kita sa Dios, pero wala kita nagapakikita. Nagasiling kita nga nagahigugma sa Dios, pero why kaya nagaistorya? Ano ato? So pwede naton masiling implikasyon ini nga may mas ginahigugma ka sang labaw sa iya. That is why direct nga sabat mortal sin. Pero may exemption. May ara sinakay siyempre ang guwaya sini. Kung hindi ka makikita sa imo Dios, siyempre lain imo pakikitaan. Kag siyempre kung ano ang kaundan sang imo tagipusoon, dira kagid no. So mo na kung kaysa damo rason. Amo na ganig masiling ka, importante kayo nga i-dispose nato ng aton kaugalingon. Dapat kita mismo magkonbinsi sang aton kaugalingon kung ano ang maayo, kag amo nang dapat naton obrahon. Karon nakita naton nga ang misa importante sa aton kabuhi, so dapat magtinguha kita, kag ibot, konbinsihon tang aton kaugalingon, nga dapat magtambong kita sa santos nga misa. Pero kung balikan ta, mortal sin bala ang hindi pagsimba. Kaya tungod na butang sa kasuguan nga kung di ka magsimba, nakasala ka. Kaya tungod Diyos na nagambal, kaghambal ka, pagtanda sa imo nga paghigugma ka papalangga sa iya, kung hindi kaya makikita sa iya, sigurado, nakasala ikaw. Pero kung may intensyon ka man niya magkadusimbahan o galing na upangan, naglain pa matsyag nagbaha, nagalain ang chimpo, hindi ka gid makatabok. So, exempted? Of course. Kaya aton Diyos, may gugmaon nga Hindi Diyos. mapintas nga Diyos. Hindi mapintas nga Diyos. Kag ikaw may tinutuyo. O galing hindi lang. Like for example, gusto ka magsimba, kalayo, dabukon mo dagat, malayo ang imo lugar. Gusto ka, hindi na gyud man na siguro magpilit man ang Diyos sa imo. That is why no katahom sang naging programa sa dosang aton nga anay obispo no ang mga mission stations kung sa diin ang simbahan mismo ang nagpalapit na sa tawo kay tungod ang access nila medyo malayo sang una malapit na.
Kadamo na sa mission, pila na padre sa mga mission stations. Sa Kabilugan, subong 231 na. Pero dala na ng mga parokya, nalipat na kung kumpira pila ka parokya. Halin daw mga 67, nag-plus kita subong sang 4 ka mission station. Amo ng Kabilugan sang parokya sa Diocese sang Capiz kag mission station daw mga 71 na. Butsilingon ang aton mga kaparian halos nga yara na nahamtang malapit sa aton katawhan. Ang importante na lang nga kita nga mga tumuluo magpalapit sa aton Diyos. Magtinguha. Magpalapit sa Ginoo. Okay. How about padre no lain pamatsag mo? Ugaling may misa man kuno sa radyo, may misa man kami nga ginatambungan sa telebisyon. Ang pamangkot, pwede ba lamang substitute ang pag-attend naton sa TV o kung radyo nga may ginahiwat nga misa sa ginahimo naton nga pagkadtugi o kung substitute instead of going to church every Sunday? Kung wala sang sablag ang imong lawas, huwag kaga masakit. Masiling naton nga hindi na substitute ang TV, ang misa sa TV, kag sa radyo, agud to nga matungdan ta ang aton nga katungdanan sa pagpalapit sa aton Diyos. Kaya nga man, to hindi man siguro pasabihin na importante magkaon. Ipadala ta ikaw ito magkaon para sa akon. No, di man ikaguro mabusog. Kaya tungod ang selebrasyon, nagakinalang san participation, active participation. Physical. Dapat physical nga ara ka. Kaya ang grasya sang Diyos, nagaabot ka sa tao, sang nga nagaobra, sang maayo. Hindi pwede. Gina-encourage lang nga ang mga hindi nagamasakit iya, kaya mo nang pwede na agud to nga may obrahon ka man, makapamalandong ka, so pwede ka kalantaw sa makaupod sa misa, makapamalandong sa misa. Kasi sigurado na makapamalandong na nagamasakit ka man, hindi makalin sa iyagdaan, tutok siya. Pero kung ikaw nga may sablag, kung didiin kay mo nga buho, kakalibutan. Siling mo nagakakuan kay tao, kaya ni sa una, during sa pandemic, intugot na. Kaya siyempre, bawal magkanto sa simbahan. Pero may instruction. Magbutang ka sa lamisa, imo butangan mantel, butangan mo cross, butangan mo kandila, butangan mo pong kuan, kag mamalandong ka mo. Gani ang pagsaulog sa gihapon, nga may tinutuyo, butsilingon siya na-dispose mong imo ko galingon sa pagtambong iya sang santos nga misa. Nga nagapamalandong kag nagaupod, hindi ka sila substitute man ni matuod ang santos nga misa, kaya hindi ko kakanto, kaya natamaran ko, pero kung didiin ka, ato ka sa kusina, kung saan nagalantaw ka man niya TV, gani, masiling naton, hindi nagakabagay. Kag hindi naton masiling, mangin substitute ang pagpamati sa paglantaw sa TV sang misa o kung pagpamati sa radyo nga way kaya sablang. Para lamang ang may ara kita nga mga misa sa TV para lang sa may mga sablag. So daw mo na ang dapat naton tandaan. So still no, ari sa aton tagipusoon ang sabat kung kita may kay disposisyon gid sa pagkadto bisa na daan inang bayo nimo ayo magkahuya wala man na ginamuno sa pari. Oo. Okay, sige. So padre sunod ko nga pamangkot nga ginpreparar dire. Kung malain ang aton pamatsyag kag hindi gid kita kadto sa misa, pwede ba lang ang obrahon ta sa balay nga Santo Rosario na lang kita? May sablag, may sablag. May sablag. Magluwas ini, ano pa agad ang pwede nato obrahon der, kung halimbawa may sablag ka. Siyempre, bilang isa ka, kung may devotion ka, kagluyag ka nga magpamalandong, hindi ka makakadto sa simbahan sa pagpasakop, makigupod kay malay nimo pamatyag. So, isa sa mga gina-propose, amo na gani nga may mga misa sa telebisyon kag sa radyo para na sa may mga sablag nga padayon nga makapamalandong makabati sang pulong sang Dios kag siyempre kung ano pag inuobra pwede makabasa Biblia kung di siya maka-isrot na magbasa mapabasa sa sang Biblia ago to makapamalandong o pagpangamuyo no siyempre pwede ka pangamuyo sa imo kaugalingon o kon
sa mga namatan na naton nga klase sang pagpangamuyo. Ini makatulod sa aton agud nga padayon kita nga naangot sa aton Dios kag sa kapipitan kag mga balatian nga aton ginabatyag. Makita gyapon naton ang makaluluwas nga bunga sang kasakit. Kay nga man maangot gyapon naton ini paagi sa aton nga pagpamalandong. Mas mabudlay abi iya nga kon magbudlag na kita kag indi na gid mawili ka sa imo balatian, ma-focus ka sa imo balatian, mangin kasakit ina sang imong kabuhi. Lain niya kon nangin kaupod mo ang Dios, ang imo ginabatyag may balor. Kag may kahulugan. Bisan ang pag-antos, bisan ang kasakit nga imo ginabatyag, may kahulugan. Kay nga man, maangot mo sa kasakit sang aton Ginoong Hesukristo. Masiling naton ang aton pag-antos, ang aton kabudlayan, may salvific value na. Kagamuni nagahatag sa aton sang kapag-on, ilabi na gid sa aton nga pagtinguha nga masunod ang aton Dios. No. Gani ang mga ang pwede naton maobra kung nagamasakit kita so padayon nga pagpamalando, pagpangamuyo. No. Agud nga hindi kita madula kag hindi kita mahamulag sa tinutuyo sang Dios sa aton. Kita mo kung kaisa, ang kabudlayan nga nagaabot sa aton, hindi man ni gani naton siling naton nga do penalty o konsilot. Kundi isa ka pamaagi sa mahal nga Dios, agud nga pahipanumdum sa aton, nga ang aton kabuhi hindi para sa sining kalibutan. Kay siyempre kung mataway ang imong pangabuhi sa sining kalibutan, kag waay gid sang pag-antos, basi mawili ka. Kag abi mo, para ka na dire. Hindi mo na madumduman, nga ginapreparar mo ang imong kabuhi para iya sa ginharian sang langit. Gani ang duta, nga siling naton duta nga luhoan, training ground sang isa ka Kristiyano, agud iya mapamatud-an ang iya dako nga pagtuo sa saad sang Dios nanungod sa kaluwasan. Gani kung masiling naton, anong sarang ta maobra, so madamo kita sa maobra. No? Pagpangkunway ka na gid, kung di ka makapangamuyo sa imo kaugalingon, ipangamuyo mo para sa misyon. Ipangamuyo mo para sa nagatrabaho nga ginabudlayan. Ipangamuyo mo para sa pareho sa imo nga ginabudlayan nga nagabatyag sang pagmasakit, problema kag iban pa. Kapakum, no? Kanami sa nga sabat ni Padre. So kabay pa no sa tanan nga naga duha-duha subong Huwebes duha na lang kaadlaw mao tatlo no sa ulog naman kita liwat sa tagsa naton ka parokya, tagsa naton ka mga simbahan sang Santos nga misa. Kabay pang ang mga parokyano ilabi na gid sa dumaraw no pag hindi man pag dumugon kundi pag magapalapit liwat sa aton nga simbahan. Well, there are personal nga pamangkot no at nahibaluan naton nga ang mga kaparian mga tawo lang. Nagaabot man bala sa punto nga ano correct nga term daw ginatamad ikaw sa ulog sa Santos nga misa o kung may ara sang upang nga kay maliban sa masilingan naton kuan ini calling ninyo ini ginahiwat ninyo ini adlaw-adlaw. So may mga hindi man tentasyon naton masiling nga nagaabot sa aton nga mga kaparian man kasubong sana nga nagaabot sa punto nga hindi kamo makaselebrar sang misa o kun ano nga mga sitwasyon nga hindi kamo makasaulog sa misa padre. Niara bala? Hindi ka lang makasaulog guro misa kung daw baldado ka nagamasakit nga daw hindi ka nakatiknol. Pero sa ako nakitaan gani bisan nagamasakit nga pare kay nagahigda na nagamisa dapon. Pero balik ta sa pamangkot may ara man bala pare nga ginatakan magmisa. Magluwas ang akon ako imo pamangkoton, magluwas lang nga madula sang isa ka pare ang kahulugan sang iya ginasaulog. Kay nga man kung makita mo nga imo pagsaulog kag nagapati ka sa ginhambal sa mahal nga Ginoo nga ang nagakaon sang iya lawas may kabuhi nga wala sing katapusan kag sa katapos nga panahon makabaton ka sang pagkabanhaw. Ang imo pagsaulog sang misa mangin source sang kalipay, mangin source sang imong kusog. Gani hindi ka sa isa ka pare nga nakahibalo, nakaintindi sang balor kay importansya sang misa, mangin malipayon nga maghahalad sang misa. Kay tungod na hibaluan niya nga kabuhi ini
sang iya pagkapari. Hindi lamang gani sang iya pagkapari, kundi sang iya pagka-Kristiyano. Gani ko na ko imo pamangkuton, siguro, ang nagakalatabo nga man kung kaisa natak-an kita, o kung nagakadula sa aton ang kahulugan sang misa, kung madula mo lang mismo ang rason. Kag hindi mo na makita ang tinutuyo sang santos nga misa. Pero kung aton permi ginapamalandungan ang saad sa mahal nga Dios, nga ang padayon nga pag-ambit sang iya lawas kag dugo sa santos nga Eucharistia, mangin source sang matudtod nga kalipay kakabaskog sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Amen. Padre, sunod ko nga pamangkot. Salamat gali sa mga sabat nila. Anong kinalain sang humiliya kag sermon? Kung ito ang pamangkuton. Daw kung magambal kabi nga sermon daw pareha daw nanone pero daw amo man asa sang humiliya ugaling may negative lang abi yang kwan ang sermon. Oo. Kay tungod ginagamit man ini sa mga babaan nga mga nga naga o kon base isang una siguro kay siyempre kung magsermon nagasaysay sang pulong sang Dios kag malawig. Gani siguro sang ulihin na ang para sa kabataan nga ang ila mga ginikanan nga nagasaysay sa ila kag nagakorek sa ila daw ginaangot daman sa pari nga nagasaysay siguro nano pa sila nga tama na nga sermonay tama na nga sermon tay no. Pero kung pamangkuto mo nanong diferensya sang sermon kun sa liturgy sa misa ang ginambalan sermon kag homilya isa lang. Kag ina magsiling ka nga nagahatag sermon o kun homilya nagahatag sang pagpaathag sang pulong sang Dios. Kasi o kung nagahatag man sang pagpamalandong, agud nga mapasangkad tapagid ang aton nga pagpamalandong no kag pagintindi sang luyag sang Dios ipaabot sa aton. Kay tungod siyempre tagsa-tagsa sa aton sa pagpamati ta sang pulong sang Dios. Ti ginahambal nga daan ang pulong sang Dios daw para sang espada nga duha ang sulab. Butsilingon ang minsay sang Dios subong nga para sa imo, lain man yang minsay sang Dios sa akon, bisan pa nga parehas kita ginapamatian. Gani kon lantawon ta kung maghatag ang pari sang pagpamalandong, mayra kong kaisa nga makadugang pagid sa aton ginapamatian kag makasiling kita, okay, tama, no? Kag motsilingon, may ang sermon kag homilya sang pari nagadugang sa pagpaathag pagid kag nagapaklaro sang luyag sang Dios ipaabot sa aton. So ina siya kung maabta naton ang sermon sang pari. Hindi naman to santos nga misa. Pero Padre nagligad may nabatian ako ukon na post sa mga social media platforms no nga kung sa gina-encourage sang aton nga Santo Papa nga paliputon ang mga sermon sa aton kaparian. Anong reaksyon mo sa ni Padre? Siguro ginapaabot sa aton Santo Papa gadto ka daw makapreparar sing mayad ang tagpalamati kag ang nagahatag man sang pagpamalandong no. Kay base pa matuod nga bisan nano kalawig kag tapos base labay-labay mambala nga pamalandong ang sa ginahatag. So bisan 8 lang na ka minutos basta makabulig sa pagpaathag. Pero siyempre hindi man na siguro sang general gate nga mga kay para sabi ni sa iba nabi nga lugar lay sa aton nga no, diri sa aton nga mga Pinoy kag ilabi na gid sa mga baryo. Kung sa mga city ka, ti mo na may trabaho, may eskwela. Gani kung kaisa, dapat ang ministro, ang pari maabtik man maglantaw sang kinanglanon sang iyang tawo. Kaya siyempre may trabaho pa. Nagakaan ko kaysa, ginapaigo-igo dalang timpon nila bla. So kung kaysa, hindi lang ta pag-ubuson man, nga magsaysay kag magkakitaay pa man kamo sa sunod. Pero lain naman ang sitwasyon niya kung yara ka sa baryo. Kaya nga man kalabanan daw itagdali. Dumduman ko gani akong pakaisa nga na-assign to sa, galing sa lain nga lugar, no, sa Kenya sa na-assign. Siling niya, mag-sermon ka to 3 ka oras, akig tayo mga tao.
Kasi linya, layo among ginalian, tapos 3 lang ka oras say mo. sa aton diya, maglapaw kasi 15 minutos, gakumod na. Doon nagakumod na sila nga Malawi. Pero kung kaysa nalilipatan man nabi, no? Nalipatan man sa tagsa-tagsa, kag daw na anad, nga, ang pagsaulog sang Santos nga misa, dapat isa lang ka oras. Pero sa kung naton lang tawon, ang ginahambal sang aton Ginoo, nga ang paghatag sa iya sang isa ka adlaw, kanyang pagpamalandong ko tani isaya ka adlaw. O galing kang isa daw na anda na naton nga basta misa paglapaw sa oras ay malawig na. Nalipat kita yang ang pangagda sang Dios sa aton. Kag ang ginahambal niya sa aton hindi ya isa ka oras, isaya ka adlaw. Ang nagani ang tion para sa imo Dios. Amo na gani balikan ta kung nagahigugma kag isa ka adlaw kulang na. Kaya nga man, waay kagid dyan na tak-an mag-istorya sa imo ginahigugma. Amo na mati, ibala nagahigugma. O, ikaw may ara ka palangga. May kahulugan, no? Amo lang na masiling ka, love you man sabat niya, dugay-dugay, amo man Japon, palangga ta ikaw. Waay ka natakan. Kag masiling sila, halin sa alas 6 hasta mag alas 8 sa gabi na kadasig siyang timpo. Pero sa kadugayon na nila nga nagatiner. But silingon, sa aton pagpakig-angot sa mahal nga Dios, eksakto nga disposisyon. But silingon, ibalik ta nga aton nga pananawan kag eksakto nga paglantaw sa ginatawag pagsimba kag pagpamalandong. Kag siyempre, ang ginadulot abi kung aton lang tani matungkad ang kabuganaan nga ginahatag sang Dios, ilabi na gid sa aton pagpalapit sa iya sa bisan sa ano nga estado, pagpangamuyo, pagtambong sang santos nga misa, pagpamalandong, makadala ini sang katawhay sang aton tagipusoon, nagadala sang kalinong sa aton nagakinagamo nga balatyagon, nakahatag sang direksyon sa masilin naton mabudlay nga dalanon nga aton ginalaktan sa sining kalibutan. Kaya siyempre, ang mensahe sang Diyos sa amtang kita nagapalapit sa iya, mangin klaro. Kag amat-amat, nga makuha naton ang hindi nagakabagay para sa aton kaluwasan. Kaya samtang gani nga nagadamo ang aton atubang sa sining kalibutan, nagabugat man ang aton palasanon. Gani mas labing importante nga sa aton pagpalapit pagpangamuyo, pagdangob sa mahal nga Dios sa aton pagsimba, ginatudluan kita sa pag-minimize sa kalibutanon nga mga butang. Agud to nga aton lukduhon, iya na lang sang langitnon nga mga butang. Kaya makadala iniya sang kalipay sa aton kalag. Amen. Thank you sana, Padre. So, how about there personally? Bilang pare, no, nga sang una laiko, tapos subong pila ka na ganit der ka katuig nga pare. 32 pa lang. Imagine 32 pa lang. And counting, no. So sa 32 modern sa pagkapari, masiling nimo gaano ka importante para sa imo personal nga take ang ginatawag nga misa maliban sa routine na or adlaw-adlaw mo niya ginahiwat. Sa so far sa ako'y experience, nabutang ko bisa akong kugalingon permi nga magmisa ko, amuning akon katapusan nga misa. Adlaw-adlaw. O adlaw-adlaw. Agud to ang akon misa para mabutang ko sa akon kaugalingon. Kay tungod katapusan pa nini, himuon ka ang pinakamaayo nga klase sang misa. Gani nang paraya sa akon nangin kusog ko yang magsaulog sa santos nga misa. Ang pagsaulog, no. Sa akon experience ya. Namo na nagpabakod sa imo sa sulod sa 32 naghatag kalipay sa tunga sang kalisdanan, no? Nagahatag duag kag subuman kahulugan sang akon nga pagserbisyo sa mahal nga Dios. Amen. Kagkabay pa, no, padayon ini nga mangin inspirasyon man sa aton nga mga bataon pa nga mga kaparian, no, nga mangin pareha sa imo, Padre. Sige, sa katapusan der nga pamangkot nga gina-prepare dere. Padre, ang pag-attend bala sa Santos nga misa may dako nga kaangtanan sa kaluwasan sa aton nga kalag. Of course. Sa pinakadirekta nga kwan,
importante kaayo no para sa kaluwasan paano sang ang aton agad, kalag. May masiling nato no ang tanan sang santos nga misa sa kaluwasan sang aton kalag. Kung ako ang imo pamangkuton, ang natudtob sa ikaapat nga mga pamangkot nga imo ginhatag kay ina. Ining ikalimang mo nga pamangkot sa akon, amo ni ang kapupunan no, sang mga pamangkot sa number 1 nga importanteng santos nga misa. Mortal sin bala kung di ka mag-attend sang misa kung Domingo. Pwede ba lamang in substitute ang aton pagtambong sa mga misa sa TV o kung sa mga radyo? Kung may sablag ang imo pamatyag, pwede ba lang nga makaubara ka lang sang lobrahon nga magpangadi, magsanto rosaryo, o kumalantaw na lang sa TV? Siyempre, initanan nga mga pamangkot, nagapadulong sa isa man ka pamangkot, no? Siyempre, magaluwas ini pagit sa aton nga makadala bala ini sa aton no sang kaluwasan ining pamangkot mo subong nga nagasentro sa nagapadulong sining ini kalimang ang pamangkot kung bala kinahanglanon sa aton kaluwasan. Nambal ko na kay ina nga may duha ka parte ang santos nga misa, liturhiya sang pulong kag liturhiya sang Eucharistia. Sa liwat sa liturhiya sang pulong ginapanomdom sa aton. Kung basahon nato naging sulat ni San Mateo kapitulo 4 versikulo 4 sanggintintar siya, naghambal siya, hindi lamang no sa tinapay mabuhay ang tao kundi sa tagsa kapulong sang Dios no. Mabasa naton sa ginsulat ni San Juan kapitulo 6 versikulo 35. Nagsiling si Jesus, ako among tinapay nga nagahatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon kanagatuo sa akon ininagid pagtutumon ukon pag-uhawon. Karon balikan tang pamangkot. Importante bala sa kaluwasan naton ang santos nga misa. Kung ang pulong sang Dios amo ang kabuhi sang aton kalag. Kung ang santos nga pagkalawat makahatag sa aton sang kaluwasan. Gani ang sabat sa imo pamangkot, importante kayo ang santos nga misa para sa aton kaluwasan. Kaya nga aton Dios nagsaad ang sisino man nga nagakaon sang akon lawas, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Gani ang pagsaulog sang Eucharistia, nagapasiguro sang dalan sang kaluwasan, kag pag-ambit sang ginarian sang langit. Kanami no? Kumbaga, sa tagsa kapag attend celebrar naton sa Santos nga misa, ginahatagan kita sang tsansa, ginahatagan kita sang kahigayunan nga magbalik sa Ginoo kag maging kabahin sang nagapanubli isang iya nga ginharian. So kanami no sa aton nga topiko subong nga gabi kaupod si Father Itik no. So amo na siya mga brothers and sisters ang kabugusan sang topiko kung nga man importante ang aton nga pag-attend sa misa bilang mga Kristiyanong Katoliko. Although no masiling naton nga sa iban nga pagtuluhan may ara man sa ginapatigayon nga misa, pero padre ano ang nanging unique no sa imo abi akong pamangkot? Ano ang unique no maliban sa tawag sa ni purpose o kona sa iya tinutuyo nga man may ara kita sa Santos nga misa kay di bala may misa man ang aglipayan nga daw kasubong nga kung kis agani na miss naton Mrs. Luke no abi naton iya ka Katoliko gali hindi anong may ara o kun unique nga characteristics ang aton nga misa bilang Katoliko? Ang Santos nga misa sang Katoliko nagatuo sang real presence of Christ sa Eucharistia. Samtang ang iban nagatudlo lang sa pagdumdum. Amo nang dako nga diferensya. Lain ang pagdumdum, lain ang pagtuo sang real presence sang Dios sa aton ginabato. So every time we do the mass or kung ga-celebrate sang misa, kaupod naton ang presensya. Minatuod. Oh, yes, of course. Kagamo Hindi lang lang aton. sang ginadumdum naton. Ngani nagdumdum ang mga lang. events no sa kabuhi sang aton nga Ginoo. No, kapakum. Kabay pa mga brothers and sisters no sa malipot nga tinion may ara kamo sa nga napulot o ko na learn na subong nga gabi saning sa aton nga programa. Anyway, balanta naman nga ini nga programa gintukod no para mahatagan sang kahigayunan nga ma-enlighten o kung ma-educate
ang aton nga mga kauturan sa pagtuluhan kag sa iban pagid no nga nagapamati sa aton sa iban nga pagtuluhan agod may ara sila sa nga tawag sa ni ihibalo kung ano ginatawag naton nga Kristiyanong Katoliko diri sa aton nga simbahan. Kami Padre nagapasalamat gid sa imong nga tinion sa pagkadto. Pero Padre sa katapusan ano ang luyag nimo nga imensahe sa aton nga mga parokyano diri sa Archdiocese sang Capiz bilang pari kag tagsaulog sang Santos nga misa Padre? Siguro bilang isa man nga nagatinguha nga makabaton sang kaluwasan kag subong man nagatuo sa presensya sang Dios nga nagapakig-upod sa aton. Tukibon naton ang kabuganaan sang manggan nga ginahatag sang Dios sa aton. Tugutan naton ang Espiritu sang Dios nga maggiho sa aton. Ang aton Dios wala nagauntat sa pagbukas sang kahigayunan kay subong man pertahan sang ganaan agud mabato naton ang kapupunan sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi kita magkataka nga magpalapit. Sa pagsaulog sang Santos nga misa, tukibon naton ang kabuganaan sang himaya sang mahal nga Dios. Kay dira ginabugay niya ang kapupunan sang tanan. Siyempre, hindi kita dapat magpabilin sa aton tawhanon nga pananawa. Tugutan naton ng Dios na magtrabaho sa aton tagipuson. Kag siyempre kunyara na ang tion nga siya magpahayag sa aton, manginhanda ang aton kalag sa pagbaton. Agud paagi sa sini. Ang ginadulot niya nga kalipay, ang ginahandom sa aton kalag nga kalipay, ang ginahandom sa aton tagipuson nga kalinong, ang ginahandom sa aton kaugalingon nga mabaton ang pagidait. Sarang naton maangkon. Kay Dios lamang sini ang sarang makahatag. Ang importante lamang ang pagsunod sa iya santos nga kabubuton. Tandaan ta lang ang dalan sang pagpakasantos kung ang itimisa es among pagpadala sa aton. Agud ikabuhi kag ibantala ang maayong balita. Ang maayong balita nga iya ginadala among dalon naton sa aton kauturan. Hindi ang aton gusto. Gani dapat kakinanglanon nga klaro sa aton ang misyon sang isa ka binunyagan. Sa pagdala sang maayong balita sang kaluwasan sa aton mga utod. Utsilingon, mangin gabay, mangin isig kita ka nagapanglakaton. Nagapamati ka nagaintindi sa kabudlayan nga ginaagyan sang aton mga isig katawo. Daw ano katahom nga mangin abyan kita sang tagsa-tagsa nga nagatinguha agud nga malambot nila ang ginahatag nga sang Dios nga kaluwasan. Mangin abyan kita nga nakaintindi kay kita mismo nakaagi sang kabudlayan. Gani sa aton mga kauturan nga nagahandom nga makit-an no kag mabatyagan ang kaalwan sang Dios. Walay kataka nga magpalapit kita sa iya kay ang Dios nagabukas permis ang kahigayunan. Agud mapun-an ang ginahandom sang aton tagipuso. Ilabi na gid ang pagbato naton sa iya presensya sa aton kabuhi. Kag mangin tuburan kag kabuganaan sang grasya nga aton ginapangayo sa aton samtang nagakabuhi kita kag nagapanglakaton sa sining duta. Amen. Ayan, karami no katahom sang mensahe ni Padre sa aton. Sa liwat Father Vicente Janco o kung Father Itek, madamo gid nga salamat. Bisan halin ka pa sa dumaraw. Wala gid ikaw na malibad no despite sang aton nga tiyempo nga masyado nagatangis ang langit. Kay masyado nakalamig no kung aton nga manotisyaran. Anyway, Padre, madamo gid salamat sa imo pag-upo diri sa aton nga programa Paathag para ihatag naton ang mga pila ka mga punto kag pagpaathag sa aton nga mga kauturan no nga nagapalamati sa subong. Kag sa aton nga mga kauturan sa liwat kangamon nga pagpasalamat sa pamunuan sang 88.1 Spirit FM diri sa Rojas City. Kaupod sa technical side si Brother Ben. Madamod nga salamat. Gustaran nga mga kaparian nga nagabugo sa ning Archdiocese sang Capiz. Shout out man kay Father Bernie dira sa aton nga sa Parish of St. Isidore Pontevedra.
welcome padre sa Pontevedra nga parokya. Amo man ang kay Brother Mario Peñalosa, no, good in Father Dick and Brother Brian, no. God bless kay Brother Dwayne nga sa subong medyo masako amo na nga wala hindi isa naton nangin kaupod subong nga gabi. Kag sa tanan no nga nagabugo sa programa nga paathag kag sa sani nga nagapamuno sa sani nga radio station ang aton gid nga pagpasalamat. By the way, Padre, basi may announcement ikaw? Basi gusto mo imbitaron kami sa fiesta? May selebrasyon? Imbitado ko mo sa Agosto 4 sa Bispera, sa alas 5 tak na sa hapon, sa Dumaraw, kag sa kapistahan, kag ang aton celebrante sa Bisperas, ang mga aton pinlangga nga Vicario General, Monsignor Reggie Pamposa. Kag sa aton kapistahan sa 5, Agosto 5, alas 9 tak na sa aga, nga pag pangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, Monsignor Victor Bendico. Imbitado ka mo tanan sa pagsimba. Yeah, pagsimba. Siyempre pagselebrar. Ulihin na galing ang kananay, no? Ayan. Kabi, ako man may araw ako sang announcement, no? Sa tagsa ikaduha nga Sabado, may araw sang ginapatigayan nga retreat seminar, ang Flock of the Divine Mercy sa Sibaguan. Gani sa mga luyag, magpatubo sa ilang Kristohanon nga pagkabuhi, ginabitar ko gid kamo sa pagduaw o kung pagkanto dito sa aton nga retreat house. Again, sa Sibaguan ina no nga retreat house ang Flock of the Divine Mercy. Sa liwat maayong gabi sa aton tanan kag kabay pa may ara kamo sa nga may napulot sa sani nga programa kung sa diin kami nagatinguha gid sa paghatag sa inyo sang mga punto kag pagpaathaga sa mga hindi ninyo maintindihan o kung sa may mga maburon nga aton nga mga pananawan sa aton pagtuluhan bilang Katoliko. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa aton sa liwat maayong gabi ini ang paathag.